إخوان أخوات السلام عليكم، نتمنى إن شاء الله بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم بغيت نهضر على البروجي دو لوا فينونس ديال 2022. كنت درتو هادي بزاف ولكن سمح لياش الفرصة باش نلقي عليكم. بالطبع الأهم هو منين يبيبليو لا لوا فينونس ديال 2022، تما غنعرفو أكثر ونهضروا أكثر اون ديتاي، خاصة ملي يكون عندنا كود جينيرال دي زامبو ونهضروا على هذا الموضوع اون ديتاي. ولكن هنا اختاريت فقط واحد المجموعة استعنت بالدوكيومونطاسيون دون دو ديسبوز وهضرت فقط على واحد المجموعة اللي شفتها مهمة اللي هضر عليها البروجي دو لوا فينونس. لأن هذا البروجي دو لوا فينونس a été adopté en conseil gouvernemental de lundi ديال أكتوبر dernier 18 أكتوبر dernier. هنا غنوجدو مجموعة ديال لي ميزور فيسكال لي بلوز امبورطونت. هنا كاين لي ميزور كومون، ريدكسيون ديال لو تو دو كوتيزاسيون مينيمال بور لي زونتربريز بينيفيسيير baisse de 0,5 à 0,45% du taux de cotisation annuelle pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est bénéficiaire. إذن فقط اللي hors amortissement اللي عندهم résultat fiscal bénéficiaire يستافدوا من 0,5 à 0,45. شي حاجة ماشي كبيرة ولكن كومين. En matière d'impôt sur les sociétés, suppression de la progressivité de l'ES. هاد الفكرة اللي كانت ديال لا بروغريسيفيتي دو l'ES قرروا يتخلوا عليها، وبالتالي خليو تيل كيليتي، يعني au lieu d'avoir des taux progressifs يخلوهم proportionnels، ما يديروهمش progressif. donc rien n'est changé, on garde la situation du statu quo comme il était avant. يعني le taux de l'ES demeure inchangé. rappelez ci-dessous. غنشوفوا هنا لتحت واحد لو ريزلتا فيسكال ونشوفوا كيفاش كتعامل معاه وكيفاش ان الفكره ديال لو تو بروغريسيف اللي كنجبروه في لامبو سيغ لو ريفوني ما تخلاو عليه، كان بغاو يانترودويو حتى في l'ES تخلاو عليه وخلاو لا بروبورسيوناليتي ديال لو تو. ريزلتا فيسكال inférieur ou égal à 300 000 dirhams 10%, entre 300 001 et jusqu'à 1 million de dirhams inclus 20%, supérieur à 1 million de dirhams 31%. Donc ils ont préféré garder le statu quo, éviter la chose telle qu'elle est, éviter la progressivité de l'auto. Parce que la preuve كيف كتعرفوا كيعرف enfin الخاص العام كاين parce que quand il y a trop de charges, trop d'impôts, tire l'impôt, parce que à force de vouloir introduire des taux progressifs et finalement يمكن غيجعلوا الناس غيبقاو يتهربوا من الضرائب وبالتالي يقتلوا حتى بعض الشركات اللي كتكون ضعيفه سيغ لو بلان فينانسي. وبالتالي لوبجيكتيف اللي كان الغرض منها هو الحصول على اكثر يعني دي روسيت plus importantes où ils vont se trouver dans une situation contraire لان كيف قلت لكم trop d'impôts tue l'impôt. وهذه نظريات وكاينه بيان سور ليبرال وكاين دي كريتيك انفير سو جور دو تيوري، مي كوميم اي واحد من ملاحظه اللي كيلاحظها نخليو النظريات والمدارس هاد المدرسه ونشوفوا في الملاحظه ان كل ما كان لوطو يعني توليرون مزيان ماشي يعني كبير، كل ما كان المواطنين مستعدين يخلصوا مثلا 300 ألف درهم ديال الرباح. كيقول لك نخلص 10% غيديونا 3 مليون غتبقى 27 مليون، ما فين المشكل. ولكن ملي كيكون كطلع مثلا تخيلوا غنترودويو ان تو بروغريسيف ومنين كتوصل مثلا من 800 ألف الفوق وغير بالدرهم انه مثلا يديروا 30% مثلا، بنادم كيحس ان الدوله كتفرق لو بينيفيس معاه وبالتالي غيبدا يفكر كيفاش يدير ليفازيون ولا فرود فيسكال. هنا الاشكاليه اللي خطيره.
لان لو طو اون سوا كاين ليكويتي فيسكال وكاين الناس اللي كيقول التضامن وخص لي غيشي بيور ويفيكتيفمون خص بيور وكنا اون تروفرا اون اوتر فورميل اللي غنشوفوها لا سوليداريتي فيا نوتر un autre impôt, un autre taux d'imposition au lieu de faire la progressivité des impôts. Le taux progressif, comme je vous ai dit, il pousse les citoyens à ne pas déclarer la totalité du chiffre d'affaires ديالهم ويبداو في الترويض. من الأحسن هاد la proportionnalité est beaucoup plus importante. Donc في l'US خلاو les choses telles qu'elles étaient. À titre d'exemple, pour un résultat fiscal de 1 million de dirhams, le taux DS applicable sera de 20% sur la totalité des résultats fiscaux et non plus au taux de 10 à la proportion de 300 dirhams et 20% à concurrence pour les 700 000 dirhams. هنا كاين la différence par rapport للمسألة الأخرى لأن قبل كانت لو تو د ليس كياخذ 10% في لابارتي ديال 300 وياخذ 20% في لابارتي ديال 700,000 اي او دولا كياخذ لو 30%. ديزورمي غير غتجبر بين راسك فوتي مثلا واحد 300,000 كالك يفون ابليكي 20,000 بدلا من 300,000 اللي كان كيستافدها لا بروبورسيون ديال 300,000 10 لا بروبورسيون او دولا دو 300,000 20 لا بروبورسيون او دولا د مليون دو درهم 30. ديزورمي غير كتوصل مثلا سيبيريور ا 1 مليون دو درهم ما تبقاش تستافد بلا بارتي ديال 300,000 ب 10 لا بارتي اونتر انفيريور ا 100,000 entre 300,000 et 1 million de dirhams 20 ou la partie supérieure. Désormais, c'est 30%. C'est vrai, c'est un taux pénalisant. On peut s'interroger يعني واش هادي مزيانه ولا ماشي مزيانه. هاد لا فورميل فينالمون يمكن من وجهه نظري ماشي مزيانه ويمكن يختاروا لي سيكتور اللي يمكن تطبق فيهم لي سيكتور اللي ما يمكنش تطبق. سي فغي كاين لا ديسكريميناسيون اونتر لي سيكتور. فينالمون كاين اللي كيقول لك لا سامبليفيكاسيون سي فغي مي سا سامبليفي واحد سيستيم فيسكال تكون اون اوبسيسيون و ديبون دو ليكيتي فيسكال نون بلو سي با اون بون شوز. اذا هاد الفكره ديال لا بروبورسيوناليتي ولكن هاد لابوندون ديال les proportions 300,000 inférieur de 300,000 10 entre 300,000 et 1 million de dirhams 20 supérieur. On peut s'interroger sur l'efficacité de l'approche ou le choix qui ont été faits. La question est posée. Baisse des taux d'IS applicable aux sociétés industrielles de 28 à 20%, c'était un point. Mais secteur industriel dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams. Un point, bon, pourquoi pas, mais un point si peu, mais pourquoi pas. Contribution sociale de solidarité. Retour à la contribution sociale de solidarité pour les entreprises soumises à l'ES. Cette contribution s'appliquera aux entreprises dont les bénéfices nets exceedent 1 million de dirhams au taux suivant. Bénéfice net en dirhams, taux entre 1 million et 5 millions entre 5 millions et 1 dirham et 40 millions 3 est supérieur à 40 millions de dirhams 5%. Oui, c'est une bonne chose comme je vous ai dit. Il vaut mieux procéder de cette manière que faire le taux progressif. Donc le taux proportionnel c'est beaucoup plus important que le taux progressif. Sont exclus des champs d'application de cette contribution les sociétés exonérées à l'ES de manière permanente. C'est normal, c'est logique. Les sociétés exonérées à l'ES de manière permanente, celles de bénéficie du régime de Casa de la finance partie, même si un peu il y a de la critique de la part de l'Union européenne à l'égard de ce régime, mais chaque pays essaie d'attirer plus d'intérêt, de plus d'entreprises pour soi. Donc c'est même. Mais ce problème il est soulevé au niveau de l'Union européenne. Donc on va voir que مثلا كيقول لك المغرب راه في لا زون غريز dans ce domaine. Donc نشوفوا
Les sociétés en zone d'accélération industrielle, c'est une bonne chose. Suppression de la contribution sociale sur le revenu, semise à l'air. Donc, on a les impôts sur le revenu ديال الناس المواطنين العاديين تزولت ou les personnes physiques bien sûr. C'est une bonne chose aussi. En matière de TVA, instauration de la neutralité de TVA au titre des opérations de vente portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires. Donc كيف كتشوفوا ان l'énergie renouvelable كيشجعوها c'est une bonne chose وخاصة la facture pétrolière énergétique plutôt énergétique ديال المغرب constitue un fardeau في la balance des paiements marocains. La loi de finances 2022 prévoit l'application d'une TVA à un taux de 10% pour l'acquisition des panneaux photovoltaïques et aux chauffe-eau solaires en local ou à l'importation. L'application du taux de 10 à l'intérieur et à l'importation a pour objectif de consacrer la neutralité de la TVA pour les opérations et également de développer l'utilisation des panneaux voltaïques et des chauffe-eau solaires en bénéficiant d'un taux réduit. Donc, comme vous constatez, une réduction de taux باش يشجعوا l'énergie renouvelable, peu importe l'origine des achats, importations ou achats locaux. المهم هو التشجيع الهدف هو التشجيع ديال l'énergie renouvelable. Comme je vous ai dit, la facture énergétique constitue un fardeau pour la balance de paiement. Une exonération à l'intérieur et à l'importation de produits en matière et des matières nécessaires à la fabrication des photovoltaïques acquis localement importés. Toujours c'est l'encouragement, donc les ingrédients de la fabrication des panneaux voltaïques qui seront essentiels, l'exonération totale, peu importe qu'ils sont venus de l'extérieur ou de l'intérieur, comme je sais la neutralité de toujours cette obsession de neutralité. l'objectif يعني الهدف راه مزيان لان كيف قلت لكم راه المغرب كيعاني la facture énergétique. Enfin avant qu'il y ait 6e ou 7e révision de la CPE, la contribution professionnelle unique. Pour améliorer la contribution professionnelle unique, il est question de réviser les coefficients de marge appliqués au chiffre d'affaires déclaré via des regroupements des activités de même nature. Via des AI de même nature. À cela s'ajoute la clarification des modes d'imposition de revenus professionnels déterminés selon le régime de contribution professionnelle unique dans le cas de l'exercice de plusieurs activités par un seul contribuable. Il a مشيتو l'annexe du code général des impôts, vous allez constater que les coefficients هاد لي كوفيسيون كاين بزاف. اذا القرار اللي اتخذ باش يسامبليفيو سيتي بون شوز بدل ما يبقاو يديروا ويفرقوا بين مجموعه ديال لي زاكتيفيتي اللي كيتشابهوا الى حد ما غيديروا لهم ان سول كوفيسيون بدلا ما يكونوا بليزيور كوفيسيون كوافور استيتيك بوحدو هادي بوحدو. اذا يحاولوا يجمعوهم ويغيدويو لو نومبر دو كوفيسيون ويشوفوا اللي كيتشابهوا بالتالي كيخلقوهم اللي كيكونوا لا رياليزاسيون دو بينيفيس الى حد ما بحال ماشي ساهل دارها بعد هاد لا سامبليفيكاسيون في هاد ليطاب. Par la suite, on peut toujours rectifier en cas où هنا مزيانه و en cas d'exercice de deux activités نفس الشيء عاود ما يبقاوش المواطن غيبقى بدي كوفيسيون ديفيرونت غيديروا له واحد وبالتالي غيكون مساله واضحه اكثر ليه وتكون سهله عليه لان ماشي سهل المواطن العادي باش وخاصه لهاد الناس ديال لي كونتريبيسيون بروفيسيونيل يونيك هاد اللي كانت كتسمى لامبو فورفيتير ماشي سهل. وبالتالي من الاحسن هاد السامبليفيكاسيون باش الانسان يتوجد راسو وغيمشي للكود جينيرال دي زامبو ويجبر لي كوفيسيون لي كوفيسيون دو مارج كون ابليكو شيفر دافير كاينين العدد ديالهم قلالين وما يبقاش يتوضر والطريقه مزيانه احسن للمواطن كيبقى نفس لابروش نفس الطريقه غير هما سهلوا واللي كيدير بليزيور اكتيفيتي سهلوا عليه كذلك. Enfin, nouvel abattement pour les revenus des sportifs professionnels. L'instauration d'un barème d'abattement de 90% pour les années 21, 22 et 23. 80% pour 2024 et 70% pour 2025 et 60. Donc, encouragement, puis
on va réduire au fur et à mesure jusqu'à 2026 pour atteindre 60%. هادشي اللي كاين في البروجي دو لوا دو فينانس. بمجرد هذه تنشر ويكون عندي وقت كذلك غنهضر اون ديتاي ونشوفوا لو كود جينيرال دي زامبو ونهضروا على لي نوفوتي اللي كاينين في هاد لا لوا دو فينانس 2022 ونشوفوه اون ديتاي احسن ونديروا دي زيكزامبل ونستعملوا لي نوت سيركيلير ديال وزاره الماليه وديال مديريه الضرائب pour prendre des exemples concrets باش الناس المواطنين اللي ما فهموا شيء. اللي عنده شي اسئله اهلا وسهلا وتبارك الله عليكم والله يعاونكم.